नमस्कार चैताली ब्लगे आपनादेरके जानाई स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन, आमराओ सबाई भालो आछि। आज पाबदा माछेर झाल करब, सेटाई आपनादेर साथे शेयर करब। भिडियोटा शेष पर्यन्त देखबेन, आशा करी सकलेर खूब भालो लागबे। तार जोन्नो पाबदा माछगुलोके खूब भालोभाबे धुए हलुद नुन माखिये नेब एबं कड़ाइते तेल दिए माछगुलोके खूब भालोभाबे भेजे निते हबे एक एक करे। মাছগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। ওই একই ভাবে বাকি মাছগুলোকেও খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিতে হবে। মাছগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এবার মাছগুলোকে তুলে নেব। এরপর কড়াইতে तेल दिए तार मध्य कालो जिरे फोड़न दिए देब और एदिके सादा सर्षे पोस्त काँचा लंका के खूब भालोभाबे पेस्ट करे नेब। एरपर ओई पेस्टटाई तेलेर मध्य एबार दिए देब, दिए खूब भालोभाबे नाड़िये निते हबे। एरपर तार मध्य परिमाण हलुद और परिमाण लवण दिए देब, दिए बेश भालोभाबे नाड़िये निते हबे। एरपर तार मध्य सामान्य परिमाण जल दिए देब एबं दिए बेश किछुक्षणेर जोन्नो भालोभाबे फुटिये निते हबे। खूब भालोभाबे फुटे एले एरपर तार मध्य भेजे राखा माछगुलोके दिए देब। समस्त माछगुलो देওয়ার পরে বেশ ভালোভাবে নাড়িয়ে নেব। নাড়িয়ে নিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ তরকারিটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে। তরকারিটা বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিলেই আমাদের পাবদা মাছের ঝাল রেডি হয়ে যাবে। এমনই সমস্ত রান্নার ভিডিও দেখার জন্য একটা লাইক কমেন্ট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর পাবদা মাছের ঝালের পর সামান্য পরিমাণ সরষের তেল ছড়িয়ে দেব। ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।